ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଛୁ। କାରଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ IFR ସମସ୍ତ ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ବିଷୟରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ IFR ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମର ଫିୟରରୁ ଦୂରେଇ ପାରିବ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी टेलीग्राम चैनल को जॉइन करूँ से समस्त क्वेश्चन PDF मुझे प्रोवाइड करुँची। तो पे प्रथम तुम रहा इंटरनल असेसमेंट फॉर जहाँकि नवम श्रेणी तुम विषय रहा जनरल साइंस पे जार नाम लिख तुम रोल नंबर तापर सेक्शन सेक्शन जार अच्छी सेक्शन लिख जार सेक्शन नहीं किसी लिखा पड़ोनी पे तुम यूनिट आगे देती प्रथम क्वेश्चन है 1 जूल केते अर्गस समान यार आंसर रहा 10⁻⁷ तापर 2 आए पे जड़े कुली 15 kg ओजनर एक बेग को 1.5 मीटर उठाई निज मुंड उपर रखिला एठारे कुली द्वारा संपादित कार्यर परिमाण केते तार यार उत्तर भी 225 जूल। तापर 3 आए तापर यांत्रिक समतुल्यर परिमाण केउ वैज्ञानिक निर्णय करथिले यार उत्तर रहिबो जेम्स प्रेस्टजूल। शक्ति संरक्षण नियमटी कौन? शक्ति संरक्षण नियमटी है शक्ति संरक्षण नियम अनुजाई शक्ति को सृष्टि करा जाई परिबो नहीं किंबा विनिष्ट करा जाई परिबो नहीं, केवल गोटे रूपरू अन्य रूप को परिवर्तन करा जाई पारे, यह को शक्ति संरक्षण नियम कहा जाए। तापर 1 नंबर क्वेश्चन रहा 0.5 किलोवाट बाय आवर केते यूनिट अटे यार उत्तर रहिबो 0.5 यूनिट। ये थिला तुमनकर यूनिट आइर समस्त क्वेश्चन लाने। तापर यूनिट 2 रे तुमनकर प्रथम क्वेश्चन रहा ध्वनि तरंग केते प्रकार तरंग अटे यार उत्तर रहिबो अनुदैर्घ्य तरंग। आलोक विद्युत प्रवाह क्यों वैज्ञानिक आविष्कार करथिले यार उत्तर रहिबो हेनरिच हटज। एक बेतार तरंगर दैर्घ्य 300 मीटर हेले यार आवृत्ति केते मेगाहर्ट्ज हो यार उत्तर हो पिलाने 1 MHz बा जहा कि मेगाहर्ट्ज। प्रतिध्वनि को स्पष्ट भाव शुणिया पई प्रति फलकर दूरता तुमठारु सर्वदा केते हेबा दरकार यार उत्तर हो 17.2 जहा कि 17.2। तापर शेष क्वेश्चन है तुमनकर अल्ट्रासाउंड स्कैनर साहाय्य आम शरीर आभ्यंतर अंग प्रत्यंगर फटो उत्तोलन कर चिकित्सा करने पद्धति को कौन कहुए यह कहुए अल्ट्रासोनोग्राफी। पे जदि कौन क्वेश्चन आंसर भूल होती पे मत कमेंट मध्यम जनइबे। यूनिट 3 देती पृथ्वी पृष्ठ में मधुर जलर परिमाण केते शतांश यार उत्तर प्राय 3% बा 3%। तापर 2 देती मेजोस्फियर वायुमंडल तापमात्रा केते यार उत्तर -90 डिग्री। जल शैवाल मानकर अत्यधिक वृद्धि घटी जल सबुज वर्ण हो जाए यह कौन कहती यह शैवाल ब्लूम बोली कहुए। जादू परी चर्म रोग क्यों अणुजीव द्वारा होता है यार उत्तर हो जीवाणु अणुजीव द्वारा होता है। डेंगू भूताणुर बाहक किए यार उत्तर हो मशा मशा है डेंगू भूताणुर बाहक। तापर यूनिट आईवी देती कोविड-19 संक्रामक डैश भूताणु ठारू सृष्टि होता यार उत्तर हो कोरोना। पशुओं ठारू मनीष शरीर को संक्रमित होउथुवा रोग को डैश रोग कहुए यार उत्तर हो जूनियोटिक। तापर 3 देती शब्दर मात्रा 0 रु डैश डेसिबेल मध्य श्रुति मधुर यार उत्तर हो 80 डेसिबेल। तापर प्रदूषण सूचक डैश उद्भिद होता है यार उत्तर हो लाइकेन। तापर 5 नंबर क्वेश्चन है उद्भिद डैश प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल आर्द्रता वृद्धि करे यार उत्तर हो बाष्पीभवन। तापर पे मल्टीपल असेसमेंट क्वेश्चन आसीगला जार यूनिट आई क्वेश्चन अच्छी 1000 हर्ट्ज आवृत्ति विशिष्ट ध्वनि तरंगर दैर्घ्य 50 सेंटीमीटर हेले 500 मीटर दूरता अतिक्रम करने को केते समय नब यार उत्तर हो 1 सेकेंड पिलाने। तापर तुमनकर क्वेश्चन देती खरा दिने ध्वनि अधिक बेगर कहीं गति करे कारण खरा दिने वायुर तापमात्रा अधिक थिबारु ध्वनिर गतिवेग अधिक होता है तो से खरा दिने ध्वनि अधिक बेगर गति करे। डाक्तर मानक व्यवहार करुवा स्टेथोस्कोप ध्वनि क्यों प्रकार क्यों गुण प्रयोग करता है यार उत्तर हो पुनर्वृत्ति गुणर। गोटे 5 वर्षर पिला केते आवृत्ति पर्यंत ध्वनि शुणी पारे यार उत्तर हो 20 हर्ट्ज रु 20,000 हर्ट्ज पर्यंत से ध्वनि शुणी पारिबो। कन्नरे थिबा केउ अंशटी चाप परिवर्तन को विद्युत सिग्नल परिणत करे यार उत्तर हो कर्णभेद। तापर यूनिट 2 देती तुम पे गोटे विद्युत बल 1 मिनिट 3600 जूल शक्ति व्यवहार कले यार पावर केते यार पावर हो 60 वाट। मूषा माने क्यों ध्वनि उत्पन्न करी परस्पर सह खेलती यार उत्तर हो अल्ट्रासोनिक बा पराश्राव्य। मुक्त पतन क्या कहुए मुक्त पतन क्या कहुए तार उत्तर हो जिते बड़े कौन वस्तु केवल माध्याकर्षण बल प्रभाव पृथ्वी पृष्ठ को खसी आसे
ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ ପତନ କୁହାଯାଏ। ଏକ ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲରେ ଶକ୍ତି କିପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଏକ ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରାହାରି ପାୱାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟର ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରାହାରି ପାୱାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 3 ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା, ଯାହାକି କ ସ୍ତମ୍ଭର ଅଂଶକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମିଳନ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଆଇରେ ଦେଇଛି ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରର ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମମାନଙ୍କର 85 ରୁ 450। ତାପରେ ଟେଲିଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 40 ଡେସିବେଲ। ତାପରେ ଟାଇପ୍ କରିବାର ଏହାର ଉତ୍ତର ରହିବ 70 ଡେସିବେଲ। ତାପରେ ଥାଇମସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଏହାର ଉତ୍ତର ରହିବ ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍। ତାପରେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁର ରହିବ ପିଲାମାନେ ବି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଆଇରେ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦର୍ଶାଅ। ଆଇରେ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୱାଇ ଆକାର ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଭୁଲ, ତ ଏହାର ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ମାରିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦରସିଝା ପନିପରିବା ଓ ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହେଲମିନ୍ଥିଆସିସ୍ ଶ୍ରେଣୀର ରୋଗଜନକ କୃମି ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍। ତାପରେ ମୋଟର ସାଇକେଲରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ 110 ରୁ 120 ଡେସିବେଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଭୁଲ। ତାପରେ ଆଇଭିରେ ଦେଇଛି ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ତମ୍ବା ଅଂଶ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ରଙ୍ଗ ঈଷତ୍ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଭିରେ ଦେଇଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଲବଣ ଜଳର ଆୟତନ 1321.25 ଘନ କିଲୋମିଟର, ଏହାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍। ୟା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଟଣାରେ ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତରଣ କିପରି ହୁଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲେଖ। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଧନୁରେ ତୀର ମାରିଲା ବେଳେ, ଘରେ ଘୁରୁଥିବା ଫ୍ୟାନରେ, ସୋଲାର ସେଲରେ, ଜଳଚକ୍ର ଘଟିଲା ବେଳେ, ଭିରେ ଦେଇଛି ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ବେଳେ। ଯାହାର ମାର୍କ ରହିବ 5 ମାର୍କ, ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ବାର ଲେଖା ରହିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତୁମେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନର ତୁମର 5ଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ କେଉଁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ରୋଗର କାରଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେବନି, ତୁମେ ତିଆରି କରି ସାରଙ୍କୁ ଦେବ, ଏହାର ବି ମାର୍କ ରହିବ 5 ମାର୍କ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର ସମସ୍ତ ରିଏଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିବ। ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନର PDF ଦେବି ଏବଂ ଏମିତି ମୋ ପାଖରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତ ରିଏଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।